सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति, जनसमूह ओ लोक माने आपण मानंकु सचेतन वार्तार आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आसंतु आजिर कथावस्तु को आरंभ करिबा। आजिर कथावस्तुर शीर्षक गुण न छाड़ी सर्वनाश। गुणरे पाइबटी जस, तेबे गुण न छाड़ी सर्वनाश। किछि दिन तले बा एक वर्ष पाखापाखि एक वर्ष तले खंडगिरी वैकुंठ धाम आश्रम रो काशीनाथ मिश्र किछि तमगुणी एवं किछि रजगुणी व्यक्ति विशेष मानंकु निजर सहयोगी सहकर्मी हिसाब रे नियोजित करिबा कारणरू सेमानंक संगदोष कारणरू बा रजगुणर प्रभाव कारणरू तमगुणर प्रभाव कारणरू विचारर अभाव घटिछि, विवेकर उदय होई नाही, जद्वारा काशीनाथ मिश्र तथा माधव परिवार समस्ते मान सम्मान धन भूमि बासगृह सबु किछि हरैछन्ति। सर्वनाश हेछि। आर कारण गुण को न छाड़िबारु माधव परिवार प्रश्न करि पारंती, कौन गुण छाड़िबे? जेउ व्यक्ति जेउ गुण रे अछि बा जदि कोनोसी व्यक्ति कोनोसी एक गुण को प्राधान्य दउछि बा से गुणरू से बाहरी पारु नाही, से गुण को से त्याग करि पारु नाही, निवृत्त होई पारु नाही, तेबे से व्यक्ति को जदि साधारण व्यक्तिटे मध्य तार सहयोगी करे, ता द्वारा कोनोसी कर्म करे, तार सहायतारे कर्म करे, जे कोनोसी कर्म करे ना कहीं, जे कोनोसी विचार रखे ना कहीं, सर्वनाशर कारण निश्चिंत। जो व्यक्ति जो गुणरे निजर जीवनचर्या करे से गुणरे सी अन्यर प्रत्येक काम करिवो, सेथुरु बहिर्भूत होई परिबो नाही। तेणु काशीनाथ मिश्रଙ୍କ निकटरे जो गुणर व्यक्तिविशेष माने सहयोगी हिसाब रे नियोजित थिले, सेई माने बा सेई मानंक कारणरू काशीनाथ मिश्र सर्वस्व हरैले। अल्प केते जण रजगुणधारी और तमगुणधारी व्यक्ति मानंक पाई बा कारणरू माधव परिवार मध्य दुख पाइले, अपमान पाइले। तेणु याकू कुहा जाए संग दोष। तेणु
ये जो संग दोष जे पर्यंत आकु आपण न काटिबे बा एमानंकु जे पर्यंत न दूरेइबे से पर्यंत आपणकर मंगल होई पारिबो नाही। ये दास आपणंकु चैनल माध्यम रे केतोटी एपिसोड रे अनेक कथा कहि सारिछ, किंतु आपण जे सचेतन होउचंती ता ए पर्यंत दृश्य हो नाही। तेबे सुनी रखंतु, जदि आपण शास्त्र को शास्त्रर बाणी को हेय ज्ञान करिवे, अणदेखा करिवे, आउ निजर चामचांक सहित रहिबे, रजगुणधारी व तमगुणधारी व्यक्ति मानक सहित रहिबे, तांको द्वारा कर्म करिवे, तांको परिचालन रे कर्म करिवे, तांको विचार रे कर्म करिवे। केवल आपण तांको विचार रे करूना, तांको द्वारा करूना, आपण निजे काशीनाथ मिश्र निजे रजगुण एवं तमगुण रु बाहर को आसी पारुना। कहीं ना ये कथा ए दास कहूनी, जगन्नाथ दास लिखिचंती, उत्तम संगे संग जहारो से करे उत्तम व्यवहार। किंतु काशीनाथ तो हीन लोक मान सहित व्यवहार कले, हीन लोक सहित चलिले, से सांगर रहिले, से प्रेरणा चलिले। तेणु कौन है ना हीन संगते हीन गति हसी कहती जदुपति। भगवान कृष्ण कहते जदुपतिर अर्थ भल भाव बुझे, जदुपति आउ कहीं नुहति, निज भगवान कृष्ण। हीन संगत हीन गति, जो मानू काशीनाथ मिश्र निजर पुत्र प्राय पाली, निजर भातृ प्राय पाली, अति निजर करिछंती, सेईमानंक कारणरू सर्वस्व हराउछंती। किंतु तथापि रावण भली कंस भली निज पाखरे थिबा दुष्ट मानंकु स्वार्थपर मानंकु छाड़ी पारु नाहंती, जेमिति दुर्योधन छाड़ी पारि नथिला। दुर्योधन केबे भाबी नथिला, केबे भाबू नथिला जो माने दुर्योधन सहित अछंती से माने तार हिताकांक्षी बोली भाबुथिला। किंतु किंतु एमाने समस्त निजर स्वार्थ साधन करिबा पाई कहीं कहीं रावण सहित थिले, कहीं कहीं कंस सहित थिले, आउ कहीं दुर्योधन सहित भी थिले। तेणु ये संग दोष को जे पर्यंत आपण दूरे नहांते से पर्यंत आपण शांति रे निश्वास मारी पारिबे नाही, कालातिपात करि पारिबे नाही। ये कथा ये दासर कथा नुहे, जगन्नाथ दास लिखिचंती, जदि आपण रजगुण आउ तमगुण को दूर करिवे ताले केमिति करिवे ना प्रथमे साधु संग करंतु, ये असाधु संग को छाड़ंतु। आउ प्रथमे जदि साधु संग न करंती ताहले परिणति भयंकर। ये कथा ये दास कहूनी, जगन्नाथ दास कहले, साधुंक संग कर निहिति लहिबु निर्मल भकति।
ভকতি করি শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান লভিভূতু সাক্ষাতে জ্ঞানে সংসারু হেবু পার শুনি উদ্ধব ଯୋଡ଼େ କର। ଆରେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର। କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବ। ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରି ଅସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଲେ। ଏଇ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହୀନ ବୁଦ୍ଧି, ହୀନ ବିଚାର, ହୀନ ସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିହୀନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ମୋତେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବ ଯେତେ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ମୋତେ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ସର୍ବକୁହୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ। ଯଦି ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ କୃଷକ ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଘାସକୁ ବାଛି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, କ୍ଷେତକୁ ସଫା ରଖେ, ଫସଲ ଅମଳ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାରଟିଏ ସୁଇପରଟିଏ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଘରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି ବା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳିଆକୁ ସେ ସଫା କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତିର କୁସଙ୍ଗକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, କୁବିଚାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସୁବିଚାର, ସୁସଙ୍ଗ, ସୁକର୍ମ, ସୁନୀତି ଏହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ। ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏକ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ହୁଏତ, ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦଟିକୁ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସେହି ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ରଜନାରୀ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, କେମିତି ତରିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦାସ କହୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଯଜ୍ଞ କାହାମିନୀ ବ୍ରଜନାରୀ
ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଙ୍ଗଲେ ତରି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର କଥା। ଯଜ୍ଞ କାମିନୀ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଗଲେ ତରି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ କରିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଏଣୁ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଆନନ୍ଦେ କହିଲେ ମୁରାରୀ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା କାରଣରୁ ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲେ, ତରିପାରିଲେ। ଏ କଥା ଏ ଦାସର କଥା ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦେ କହିଲେ ମୁରାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ବା ତରିଗଲେ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତଥା ମାଧବ ପରିବାରର। ଆଜି ପାଇଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।